તો વાત કરીએ ડીસાની તો ડીસા થરાદ હાઈવે પર યુવકની હત્યા જ્યાં જીપડાનું લઈને જતા હતા ત્યારે યુવકની જે આગથળા પાસે હત્યા કરવામાં આવી ત્યારે સેસણ ગામના મિસ્ત્રી ખાન ઝુબેર ખાનની હત્યા કે જ્યાં જૂની અદાવતમાં હત્યા કર્યા હોવાનું અનુમાન ત્યારે જિલ્લા પોલીસ વડા ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા। जी हूँ आप सर्वने जणाववा मांगीश के आ अमारा आगथरा पोलीस स्टेशननी बाजुमां जे वातम गाम आवेलुं छे त्यानी बाजुमां एक सेसण गाम पण आवेलुं छे। आजे वहेली सवारे अहींया ज आगथरामां एक जे मर्डरनो बनाव बनेलो छे के जेमां जे व्यक्तिनुं मृत्यु थयेलुं छे तेनुं नाम छे मिश्री खान जुमे खान बलोच अने जे नजरे जोनार छे એટલે કે જેમની સાથે હતા તેનું નામ છે હુસેન ખાન બલોચ। હુસેન ખાને ફરિયાદ આપેલી છે। ફરિયાદમાં દેખાડવા મુજબ આમાં કુલ 5 જેટલા આરોપીઓ છે કે જેમાં મુખ્ય આરોપી છે તેનું નામ છે अखेराज परबतसिंह वाघेला तथा अन्य बीजा 4 जेटला बीजा आरोपीओ छे। आ 4 आरोपीओए आजे सवारे वहेली सवारे मळी अने मिश्री खाननुं मर्डर करेलुं छे के जेनी अंदर तेओ जणावे छे के ज्यारे ए गाड़ी उपर ज्यारे हुमलो करे छे ए वखते जणावे छे के आनी पहेला ज्यारे जे आरोपी छे अखेराज तेने पासा थयेली हती अने आ पासा थयेली जेने कारणे थई अने जूनी अदावत राखीने आ अदावतना कारणे थई तेमणे हुमलो करेलो हतो अने आ हुमलाना कारणे एमनुं मृत्यु थयेलुं छे। पोलीस तरीके अमे लोकोए अलग अलग 6 जेटली टीमो बनावेली छे। तमाम टीमों जे छे कामे लगावेली छे अने तमाम जग्याए अमे हालमां चेक करी रह्या छीए जेमां पोलीसने घणा अंशे सफलता पण मळेली छे। अने आपणे विश्वास जणाववा मांगीश के तमाम आरोपीओने वहेलासर पकड़ी लेवामां आवशे। आ साथे साथे हूँ मीडियाना माध्यमथी जणाववा मांगीश के घणा सोशल मीडियामां आ घटनाने एक मोब लिंचिंग तरीके देखाडवामां आवी रह्युं छे। ज्यारे हूँ आपने स्पष्टपणे जणाववा मांगु छुं के जे फरियादमां उल्लेख पण छे आ कोई पण जातनुं मोब लिंचिंग नहीं। आ मात्र ने मात्र एक जूनी अदावतना कारणे जे छे ए अखेराजसिंह परबतसिंह वाघेला तथा अन्य ईसमोए भेगा मळी अने आ व्यक्ति